अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन, आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरतुल आला तजवीद के साथ सीखेंगे भी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिखाएंगे भी। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि इस सूरत के अंदर जो आपको ग्रीन कलर के हुरूफ नज़र आ रहे हैं, ग्रीन हुरूफ जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको आपने मोटा करना है और जहाँ पे आपको लाल कलर का निशान दिखाई दे, लाल कलर के हुरूफ दिखाई दे, उन पे आपने गुन्ना करना है। और अगर कहीं पे आपको ब्लू कलर के हुरूफ दिखाई दें, नज़र आएँ, तो उन पे आपने क़लक़ला करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आला मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। अल्लज़ी खलक़। الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
وموسى صحف إبراهيم